di mingguan. Pada bengong atau pada bingung? Ya yuk kita main-main pasar-pasaran yuk. Main apa ya? Gimana masaknya? Mana jagungnya? Wah, ada kasir. Wah, itu jagung ungu. Ini apa nih? Ini meja apa? Meja makan. Oh, meja makan bisa diputar nih. Oh ya, ini bisa. Wah, ada boy sama baby. Iya, tinju. Nah, sekarang mau masak apa, Sir? Telur apa? Telur dadar. Ya, ini ya. Pokoknya. Ayo masak. Aku beli telur goreng. Ya, aduh, ambilin dulu uangnya. Oke, mana uangnya? Ah, aku nggak punya uang. Gimana nih? Oh, dikasih. Aku beli telur goreng ya. Yang warna kuning telurnya, emang warna kuning kayaknya. Ini satu, ada kembaliannya enggak? Nanti. Oke. Dimasakin dulu. Dulu lapar nih. Jatuh kotor ini, telurnya kotor. Cuci dulu. Ya. Wah, jatuh lagi 2 kali. Dua kali sih. Kotor. Berapa harganya? 5.000. Waduh, jatuh lagi. Minumnya. Oh ya, taruh sini. Nih, makan ya. Wih, ini dot. Masih ngompol ya? Masih ngompol? Kalau malam. Sekarang aku beli jus. Apa ya adanya? Dicampur boleh. Nggak bunyi. Jatuh. Taruh di mana? Taruh sini. Aku pilih yang ini. Iya, yang warnanya hijau. Oke. Rasa angin. Rasa jambu. Es krim. Boleh beli es krim nggak? Ada es krim nggak?
donat deh, donat. Orange and my tongue is pink. Iya, donat. Pink, pink, so many Oke. colors everywhere. Look at them all around. So many colors everywhere. Look at them all around. Jagung bakar ya. Udah matang, cepat sekali. Ini jagung bakar namanya nih. Nikmat sama donat nih. Donat rasa strawberry ya, Dek. Berapa harganya tadi? 2.000 nih. 100.000. Oh, sudah bayar. Siapa yang bayar ya? An apple is red. Oh, lupa ya. Red. The sky is blue. Blue, blue. The grass is green. Green, green. The sun Oh, is boneka yellow. baby. Yellow. Ini saya mau beli sayur-sayuran deh. Look at them all around. So many colors Oh, everywhere. anggur. Look at them Berapa harganya? all around. Gratis? Gratis ya, ini gratis. Terima kasih. Lagi ya? The snow is white. White, Apa itu? white. The kettle is black. Kue kukus. Black, black. The pumpkin Roti is kukus orange. berapa harganya? Orange and my tongue Gratis lagi? is pink. Pink, pink. 3.000 So nih. many colors. Nah, kembaliannya buat ibunya. At them Oh, banyak yang jual. Makasih. everywhere. Look at them Terus all around. beli wortel, terong, ayam. An apple is Iya. red, red. The sky is blue. Blue, blue. The grass is green. Green. The sun is yellow. Yellow. So Yang ini belum dicetit. Nggak apa-apa. Oh, ini gratis dapat ayam sama wortel. Wah, yang jualan kaya bener nih. Gratisan terus. Apa itu? Ini aku pengen apa nih? Pengen nggak ada apa-apa ini. Kosong semua. the snow is white. Ada White, kepiting, white. The kettle is lobster. black, black. The pumpkin is orange. Orange and my tongue is pink. Pink, pink. So many colors everywhere. Look at them all around. So many colors everywhere. Oke, Look at them all around. ini minumnya. Oke. Taruh ini. Tuh, 2, 3. Iya. Pisang. Wow. Ada terong. Wah. Is red, red, red. The sky is blue. Wow, ini masak apa ya? Green, green. Dimasak apa tadi, Dek? Sun is yellow, yellow. So many colors everywhere. Look at them all around. So many colors everywhere. Ya, taruh sini aja. All around. Jadi kalau mau makan tinggal putar. Aku pilih lobster. Ini lobster. Ini lobster. Ini lobster. Taruh sini. Is white. Lobsternya taruh sini. The kettle is black. Aku pengen apa lagi ya? The pumpkin is Pengen terong nih. orange and Ini my terong tongue is diputar. pink. Pink, pink. So many colors everywhere. Wih, banyak bener terong. Lobster. All around. So many colors Terong hijau itu. everywhere. Look at them all around. Ya, minum teh.
rasa gratis. Buahnya habis, kan yang jual bisa belanja. An apple is red, the sky is blue, blue, blue. Udah habis kan, saya borong semua ya. Green, Nih uangnya saya borong. is yellow, Duh. yellow Nih, saya borong semua. Nih, tenang nih. everywhere. Wah, saya borong semuanya. Udah habis, Look at them. udah habis. Round. Dah ya, dadah dulu. Ketemu lagi ya. Besok lagi, jangan lupa The snow is white, white, white. The kettle is black, senyum hari ini mana? black, black. The pumpkin is orange, orange, and my tongue is pink.